Good morning class, good morning Caleb level. Welcome back to our lesson maths for today. Prepare yourself, prepare your textbook, and let's pray. Dear God, thank you for beautiful this morning. Thank you for your kindness until this time. Now we want to start our lesson maths. Please bless and guide us so we can understand about lesson for today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay class, open your textbook page 5. Our topic for today about quadratic expression. In secondary 1, we have learned the manipulation of linear expression such as 3x plus 4y subtract 1 subtract 5x plus 2y, where each term has at most one variable to the power of 1. We can simplify the expression by grouping like terms as follows. Nah, perhatikan di kelas 7 kamu sudah belajar mengenai persamaan linear, dan persamaan linearnya adalah satu variabel ya, dengan berpangkat 1. Nah, kita bisa sederhanakan dengan cara seperti ini ya, perhatikan 3x plus 4y subtract 1 subtract 5x plus 2y. Nah, the same variable kita tuliskan berdekatan ya, equal 3x subtract 5x plus 4y plus 2y subtract 1. Ya, ini sama dengan yang di atas ya, tidak ada bedanya, hanya kita mendekatkan variabel yang sama. So, 3x subtract 5x equal minus 2x plus 4y plus 2y equal 6y, and then write down minus 1. Okay, so the answer minus 2x plus 6y subtract 1. Further, we learn that a times a can be written as a to the power of 2. In this chapter, we learn the manipulation of quadratic expressions such as 3x to the power of 2 subtract 4x plus 1 and x to the power of 2 subtract 36y to the power of 2. Where the sum of the powers of the variables in each term is at most 2. Ya, kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat. Kita akan menyederhanakan persamaan kuadrat ini, ya. Oke, next. A. Simplification of quadratic expression. A quadratic expression can be simplified by collecting like term. Untuk menyederhanakan persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat dari beberapa soal yang sudah disebutkan, kita harus melihat pangkatnya ya dan variabelnya. Jika variabel sama dan pangkat sama, nah itu yang bisa kita sederhanakan. Dan juga jika pangkat berbeda dan variabel sama, ini juga tidak bisa kita kerjakan. Harus semuanya sama, variabel sama, kemudian pangkat juga sama. Oke ya. Oke class, look at example 5 page 7. Simplify the following. Part A, minus 7x to the power of 2 plus 3x to the power of 2 subtract 2x to the power of 2. Ya, perhatikan di sini variabel x to the power of 2 and then variable x to the power of 2 and then variable x to the power of 2. It's the same variable and the same kuadrat ya.
So, equal, kita hanya lihat di koefisiennya, ya. Minus 7 plus 3 subtract 2. Minus 7 plus 3 equal minus 4. Minus 4 subtract 2 equal minus 6. Oke, correct ya. Minus 6 to the power of 2. Bisa ya? Oke, how about part B? 5 half y to the power of 2 subtract 1 subtract 5y to the power of 2 plus 3. Nah, perhatikan di situ kita harus, karena di dalam soal ini variabelnya belum yang berdekatan, belum yang sejenis. Nah, kita dekatkan ya. Maka boleh kita tulis 5 half y to the power of 2 subtract 5y to the power of 2 and then subtract 1 plus 3. Nah, kita selesaikan yang variabel sama dan pangkat yang sama. 5 half subtract 5. Oke, equal. Coba perhatikan Teacher Dorcas buat di sini ya. Coba 5 per 2 dikurang 5. Nah, kita samakan dulu. 5 per 2 dikurang 5 per 5 ini kita bisa ubah menjadi 10 per 2. Sama ya, akan menghasilkan minus 5. Maka hasilnya 5 dikurang 10 sama dengan minus 5 per 2. So, minus 5 half y to the power of 2. Kamu selesaikan ini juga. Berapa ini? Minus 1 plus 3 equal 2. The final answer. Okay, student, do it, try it. 5, part A. Simplify the following. Okay, we want to continue part B, addition and subtraction of quadratic expression. Example 6, look at page 9. Part A, 2x to the power of 2 subtract 3x plus 8 in the bracket plus minus 3x to the power of 2 subtract 2x subtract 4. Okay, the first, remove the bracket ya, remove brackets ya. Kita hilangkan dulu bracketnya dengan cara itu tidak langsung, kita harus mengalihkan tanda plus di sini ke dalam bracketnya ya. Kalau yang di sebelah kiri tidak perlu, kita tetap tuliskan equal 2x to the power of 2 subtract 3x plus 8 and then plus times minus 3x to the power of 2 equal minus ya, minus 3x to the power of 2 plus times minus 2x equal minus 2x and then plus times minus 4 equal minus 4. Sudah ya? Next, collect the like term ya. Kita kumpulkan yang sejenis. Yang manakah yang sejenis itu? Ya, yang sejenis perhatikan yang teacher tandain tanda biru ya. Oke, 2x to the power of 2 minus 3x to the power of 2. Itu sama ya. Kita tulis dulu 2x to the power of 2 minus 3x to the power of 2 and then yang sejenis apa lagi? Ya,
Ini ya, minus 3x and minus 2x. Oke. Subtract 3x, subtract 2x, and then yang konstanta kita tulis ya. Konstantanya ada ini 8 dan minus 4 ya. Berarti plus 8 minus 4. Oke, next. Equal 2x to the power of 2 subtract 3x to the power of 2. Perhatikan yang di depannya saja koefisiennya 2 dikurang 3. Hasilnya adalah ya minus 1. Minus 1 kita tidak usah tulis ya. Minus 1 itu tidak perlu kita tuliskan satunya ya. Tetapi tandanya tetap minus ya, minus x to the power of 2. Kemudian kita perhatikan ini minus 3x subtract 2x. Hasilnya adalah oke, benar. Minus 5x and then x subtract 4 equal good. Positive 4. Oke, the final answer. Gampang ya? Teacher berharap kamu paham dengan yang teacher jelaskan. Ingat ya, untuk mengerjakan addition and subtraction of quadratic expression, kamu perhatikan ya, perhatikan variabel yang sama, kemudian bentuknya yang sama, itu kamu perhatikan ya. Oke, kelas. Next, part C, multiplication of a quadratic expression with an integer. Ya, kita akan mengalihkan persamaan kuadrat dengan sebuah bilangan bulat. Ya. Oke. X1 minus 3 in the bracket minus 2x to the power of 2 plus 5x subtract 1. Ya, kita akan menyelesaikan ya, menjabarkan. Yang harus dilakukan adalah ya, the solution minus 3 minus 2x to the power of 2 plus 5x subtract 1. Ya. Kita kalikan minus 3 ini ke dalam ya, ke dalam persamaan ini. Oke, berarti equal minus 3 in the bracket minus 2x to the power of 2 and then subtract 3 times 5x subtract 3 times minus 1. Okay. Equal minus 3 times minus 2x to the power of 2 equal ya. Ingat, negatif dikali negatif menjadi positif. Berarti ini adalah 6x to the power of 2 minus 3 times 5 equal minus 15x. Kemudian minus 3 times minus 1 equal positive 3. Okay, the final answer. Now, do try it. Try it 7. Pick 12. Only 1 ya. Expand minus 4 in the bracket minus 2x to the power of 2 plus x subtract 3. Itu kamu kerjakan ya nak ya, sebagai latihan kamu di rumah. Perhatikan contoh yang sudah teacher jelaskan. Oke? Oke kelas, see you next time. And
And before we close our lesson, let's pray. Thank you, God, for this time. We want to close our lesson, maths. Please bless and guide us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, class, don't forget to resend your practice for today. Okay, bye-bye.